Our guest of honor, Mr. Danzan Lundeejantsan, is a member of the Parliament of Mongolia. He started his professional career in 1980 as a lecturer at National University of Mongolia and chair of Revolutionary Youth Committee. Since 2016, he is serving as Member of Parliament and Chairman of the Parliament's Ethics Subcommittee. He has been honored with many prestigious awards. Mr. Danzan Lundeejantsan. Эрхэм зочид шашны зүтгэлтнүүд төр засгийн төлөөлөгчид та бүхний энэ өдрийн амгалан айлтгая. Respected religious leaders, distinguished government and state officials, ladies and gentlemen, good morning. Энэ инг тайван эвнэгдэл аюулгүй байдлын төлөөх шашиннуудын ойлголцол харилцан яриа диалог гэсэн энэ форум хоёр дахь удаага зохиогдож байгаад нь оролцох завшаа надад тохиолдлоо. It is a great honor and pleasure to be a part of this Samvad 2, the Interfaith Dialogue for Peace, Harmony and Security, a very topical issue that we are confronting today. Тэгэхээр энийг зохион байгуулж байгаа Chicago олон улсын академи, буддизм академи, Японы сан, мөн одоо Японы засгийн газар, Индийн засгийн газар, Мьянмарын засгийн газар энэ одоо сайхан энэ өндөр зохион байгуулалтаа зохион байгуулж байгаад талархлаа илэрхийлж байна. We would like to thank the organizers, the initiators of this Samvad 2, Chicago International Buddhist Academy, the Vivekanand International Foundation, the Japan Foundation, and naturally the government of India, Myanmar, for organizing this very important forum. манай Монгол улс бол манай төрийн далбаа тэнд байж бас жаахан өөрчлөгдсөн дээр нь байгаа 5 гошуу байхгүй болсон байгаа. As you know, we are from Mongolia, and you can see the flag of Mongolia there, but the flag is an old one, and we don't have one symbol that has been removed. It's an old flag, but anyway. манай улс бол Төв Азид, Зүүн хойд Азид оршдог жижигхэн улс байгаа. Гэхдээ газар нутгийн хувьд бол өргөн удам. Mongolia is a small country in the very heart of Central Asia, but with a very large territory. Гэхдээ манай улсад бол түүх бол ариун. We have a very rich history. манай улсад шашин 3000 жилийн өмнө буддийн шашин дэлгэрсэн гэж үздэг. 3000 жилийн өмнө 2500 жил. About 2,400-300 years ago, we believe that Buddhism actually came to Mongolia quite early. Тэгэхээр яг тодорхой хугацаа сүүлийн үеийн судалгаагаар тодорхой хугацаа ярих юм бол Бурхан багш шин одоо нирван дүрийг үзүүлсний яг 100 жилийн дараа дээр дэлгэрсэн гэж үздэг. If we go back to history, some of the historical evidences that we have found lately, we can say quite proudly that Buddhism came to Mongolia a century after Lord Buddha gained enlightenment. Хоёр дахь дэлгэрэлт нь бол Нирван улс буюу тэрний дараа Чингисийн эзэнт улсын үед бол Бурханы шашин дэлгэрсэн байгаа. The second stage of Buddhism revival or growth in Mongolia pertains to about in the 13th century during the reign of the great Genghis Khan, or Genghis Khan as everybody knows. Гурав дахь удаагийн дэлгэрэлт бол 15 дугаар зууны үеэс эхэлсэн гэж үздэг. Одоогийн Монголын хуучин нийслэл хар хоромд байгаа Эрдэнэ зууны эхлээд байгаамаа. The third stage of development or growth of Buddhism in Mongolia happened in the 15th century
during the period of the first theocrat rule of Mongolia, when the ancient Mongolian capital, where we have the ancient Mongolian capital of Karakorum. Тэгээд энэ 1937-оос 90 оны хооронд дасалдал үүссэн энэ бол одоо коммунизмын үе байсан. And we saw a disruption of Buddhism between 1939 to 1990, early 1990. That was a period when we underwent communist changes, during which religion was almost obliterated. Маш олон сүм хийдийг нураасан байна. Hundreds of Buddhist monasteries and temples were leveled to the ground during these years. Гэхдээ хүмүүсийн шүтлэг бол оршиж ирсэн. But despite the communist oppression, it could not trample the feeling, the Buddhist feeling that most of the people carried in their heart. 1990-с 92 оны хооронд жил гаруй хугацаанд үндсэн хуулийг Монголын ард түмэн хэлэлцсэн. In 1990, we had democratic changes in the country, and within 2 years, from 1990 to 1992, Mongolia adopted its first democratic, free constitution. Үндсэн хуульда монголчууд бол шашин шүтэх, эс шүтэх эрхийг хуульчилж, шашин төрөө дээдлэх, төр шашны хүндэтгэх зарчмыг одоо үндсэн хуульда суулгаж өгсөн байна. The new constitution for the first time gave the people the right to believe and not to believe, and also at the same time it separated the state from the religion, which says that the religion will revere the state and the state will respect religion. Монголд буддийн шашны зонхлох байр суурь бол байдаг. Despite all these years, Buddhism still continues to be the predominating religion in our country. Хүн амын 80 гаруй хувь нь бол одоо буддийн шашин шүтэж байгаамаа. Studies and statistics show that more than 80% of Mongolia's population of just 3 million are Buddhists. Бас одоо мусульман шашин, католик шашин, христосийн шашин шүтгэгчид оршиж байна. And coexisting with Buddhism is naturally Islam, Christianity, Catholicism, and other religions which you can find elsewhere in the world. Тэгэхээр шашин шүтлэгийн асуудал бол манайх их ширхгийн үндсэндээ оршин тогтнож байдаг. So we are taking the pride in the fact that all these religions coexist in peace and harmony in our country. Гэхдээ энэ шашин шүтлэгийн аль ч шашин шүтлэг байлаа гэсэн баримтлах үндсэн зарчим байх ёстой. Энэ бол Монгол улсын үндсэн хуулийг хүндэтгэн дагаж биелүүлэх үүрэгтэй. Despite all this, the numerous religions that we have, they have to toe one red line, and that is they need to follow the Constitution without fail. Энэ бол өнөөдрийн бидний ярьж байгаа сэдв болох инх тайван, эв нэгдэл, аюулгүй байдлыг сахина гэсэн үг. This means that actually it coincides with the topic of our forum today, that is peace, harmony, and security. Шашин ни асуудал өнөөдөр инх тайвныг сахих чиглэлд монголчууд бас өөрийн хувь нэмрээ оруулж хамтран ажиллаж ирсэн. Энэ бол Азийн буддистуудын инх тайвны баг хурал гэдэг механизм юм а. Though smaller country, Mongolia has been making its humble contribution to international peace, harmony, and security, and that has been done through an international Buddhist organization called the Asian Buddhist Conference for Peace. Энэ байгууллагын үйл ажиллагааг цааш нь өргөжүүлэхэд манай бүс нутгийн орнууд, манай буддийн шашинтнууд бас их хувь нэмрээ оруулна хаа гэж би итгэж байна. And we are confident that regional countries, regional Buddhist countries, regional Buddhist organizations and other religious organizations will also partake in this effort for
international and regional peace and security, and will also contribute to working together with the Asian Buddhist Conference for Peace. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас наамар одоо 9 сард инх тайвны төлөөх бүх шашны уншлага Монголд уламжил болон хэвссэн байгаа. And every year in September in Mongolia, on the UN auspices, we have an interfaith dialogue prayers in which all the spiritual leaders of different faiths in Mongolia take part. Манай улс зүүн хойд Азад ашигладаг. Зүүн хойд Азийн инх тайвнч бүс бий болгох, цөмийн зэвсэггүй байлгах энэ чиглэлд бас манай улсын шашнууд бас их анхаарал ажилладаг юм аа. And as you know, Mongolia is located in Northeast Asia, where we know the international situation is very fragile and tense. And Mongolia makes every effort to ensure that we have peace and the region is turned into a non-nuclear region. Байгаль хамгаалах шашны маш их том уламжилтай орны тоонд Монгол ордог. Mongolia is one of the many countries that have a very rich tradition of environmental protection from a religious standpoint of view. Эртний хуулиуд төр Данзан шил шашны гол үзэл баримтлал голд бохир оруулахгүй байх, ой мод устгахгүй байх, огтлохгүй байх, ан гөрөөс агнахгүй байх гэх мэтлэнгээр байгаль хамгаалах маш олон мянган жилийн уламжилтай. We have a very rich tradition of laws and legislation which have come down from the 13th century, which emphasizes on protection of the environment, such as hunting of animals, killing of different wild animals, and protecting the environment as such, like not polluting the river and lakes, because as you know, Mongolia's geographical location is such that we need to protect the environment and we need to live in harmony with the environment. Mongolia Бурхан шашинтны төв гандан дэгчлээ хийдээс санаачлан шашинны нэгүүлсэнгүй зан үйлээр хүүхэд залуучуудыг иргэдийг сүсгтний хүмүүжүүлэх байгаль хамгаалах чиглэлээр 8 жилийн төлөвлөгөө гаргаад одоо ажиллаж байна. The Buddhist Center of Mongolia, which is the Gandan Tekchen Buddhist Monastery, has recently adopted an 8-year action plan to educate and upbring the young people of Mongolia in protection of the religion and in protection of the environment and the nature. Монгол орн бол байгалаас хараад эрсдэл уур амьсгалтай. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн дахин бий болсон уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалж хуурайшилт их бий болж өвлөн зуд зун нь хуурайшилт, өвлөн нь одоо зус цууд зэрэг байгалийн гамшиг тохиолдох эрсдэл бол маш ихтэй байна. Mongolia, as you know, is a landlocked country, and so we're very much dependent on climatic changes around the world. And the climate change that's happening in Mongolia, around the world, is also having its impact on Mongolia. In recent years, we have seen extreme cold winters that we call zot, which actually claims many animal lives, which is the source of livelihood in Mongolia. And this year we have had a very long spell of drought, and I think we're going to have a very bad winter in wind. So in this sense, protection of the environment and contributing to climate change, bringing about positive changes, is one of the major tasks that Mongolians are facing together with the rest of the world. Сүлжилтэй тэмцэхэд Данганц манай улсын болоод жижиг манай улсын болоод сүсгтэн олны хүч хүрэхгүй. Энд бол том өндөр хөгжсөн орнуудын хүлэмжийн хийг багасгах том одоо глобал үйл ажиллагаанаас бас их шалтгаалж байгаамаа. As you know, the 3 million population of Mongolia is just too small to handle the climate change, the desertification that we are having. And I think the global leaders, the major countries, need to come together in assistance of the small countries so that we can tackle the climate change globally together. Ажуулдүр жилтийн том орнуудын үйл ажиллагаа мань шиг одоо жижиг орнуудад бас цаг агарын өөрчлөлтөнд
бас одоо сөрөг нөлөө үзүүлээд байгаа учраас тэр олон улсын хэмжээнд, дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн хэмжээнд энэ асуудлыг анхааралтай байлгах нь зүй хэрэгэ гэж бодож байна. I think it's the duty of the small nations like Mongolia to bring to the notice of the international community, say at the international forums like the United Nations, to tell the major industrialized nations that their actions are affecting not only the rest of the world but also small countries which are very much dependent on their nature and environment. Дэлхийн шашнууд ингэж одоо олон талд олон удаа янз бүрийн шугамар ийм диалогуудыг олон удаа хийж инх тайвны төлөө мөргөлдөөнөөс урьдчилан сэргийлэх ойлголцохын төлөө энэ үйл хэрэг улам бүр хүчээ авч өсөн нэмэгдэнэ гэдэгт миний итгэж байна. And as a parliamentarian, I have a strong conviction that all the religious faiths around the world, the representatives of which are gathered here today in this forum today, we need to work for peace, harmony and security. This does not mean wars and conflicts, but I think it means that we have to live in peace with the nature, in harmony with the environment, and to ensure the security of ourselves today and the future generations. And I think all the religious faiths have a very important role to play in this regard. Инх тайван эвнэгдэл аюулгүй байдлын төлөөх шашнуудын ойлголцол харилцан хамтын ажиллагаа улам өргөжгөн хөгжихийн өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Баярлалаа. And I would like to wish that the understanding, mutual consent and cooperation between the different religious faiths for peace, harmony and security will grow stronger by the day and the years. Thank you very much.